وفي الختام أوصي الجميع بشكر الله على نعمة السنة والتمسك بهذه الدعوة الشريفة والحرص على اجتماع الكلمة والحذر الشديد من التفرق، فإنه لا خير في الفرقة، والحرص على دعوة الناس إلى هذا الباب الشريف العظيم، أعني السنة بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والأسلوب الطيب، والحذر من أن نكون سببا في إضعاف هذه الدعوة المباركة التي جاهد الأولون في سبيل الله عز وجل من أجل أن تقوم. قدم أناس إلى هذه المنطقة فدعوا إلى هذه السنة العظيمة وجاهدوا في الله وصبروا حتى استقام كثير من الأمور وكثر من أقبل على هذه الدعوة. فأوصي نفسي وإخواني بالحذر الشديد من أن نكون سببا في إضعاف هذه الدعوة بعد أن بدأت تقوى ويظهر لها أثر عظيم في البلاد. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا لطاعته وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله أعلم. Kemudian beliau menyebutkan penutup dari kajian ini, saya wasiatkan bagi semua untuk tegar dan konsisten di atas sunnah Nabi SAW, kemudian untuk menyatukan kalimat dan waspada dari perpecahan. Sungguh tidak ada kebaikan dalam berpecah belah. Kemudian kita berusaha terus untuk mendakwahi manusia atau seluruh umat ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan cara yang baik, dan waspadalah jangan sampai kita menjadi penyebab untuk melemahkan dakwah ini yang telah dibangun oleh orang-orang yang mendahului yang datang di tempat ini, dan mereka telah berjihad, berusaha keras untuk menegakkan dakwah ini. Maka oleh karena itu waspadalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk melemahkan dakwah ini, yang mana sebelumnya dakwah ini begitu yang mana kita melihat dakwah ini sudah kuat di tempat ini dan memiliki pengaruh yang begitu besar di negeri ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyatukan hati kita di atas ketakwaannya, kemudian kita dijadikan sebagai orang-orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Ini ada pertanyaan para jamaah. Barakallahu fikum, Syekh, apakah dibolehkan memberikan ceramah pendek sebelum kita salat tarawih? Yaqulu Syekh barakallahu fikum, hal yajuz ilqa' al-muhadarah al-qasirah qabla salat tarawih? Alhamdulillah, هذا سؤال مناسب لقرب شهر رمضان. هل يجوز أن نلقي محاضرة قصيرة قبل صلاة التراويح؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يعظ الناس قبل صلاة الليل، وقد صلى بهم 3 ليال ثم ترك ذلك خشية أن تفرض علينا. ولذلك نقول إنه ليس من المشروع أن تجعل محاضرات أو كلمات بين صلوات التراويح، لكن لو رأى الإمام مناسبة، كان رأى خطأ معينا أو رأى أمرا يحتاج التنبيه عليه فأقام درسا من أجل هذا الأمر العارض فلا بأس ولا حرج، فإن هذا من الأمور المشروعة. أما أن يجعل ذلك سنة من سنن التراويح ترتب
يعني قبل التراويح وبعد 4 ركعات الأول وكذا، فإني لا أعلم لذلك أصلا، والله أعلم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan yang tadi. Kita katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disebutkan dari beliau bahwa beliau memberikan peringatan kepada kaum muslimin sebelum sholat malam. Dan kita melihat Nabi alaihi salatu wasallam pernah sholat malam selama tiga malam berturut-turut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kami katakan tidak disyariatkan untuk memberikan ceramah tersebut. Tetapi sekiranya imam melihat ada suatu hal yang salah yang perlu diluruskan, atau ada suatu hal yang ingin disampaikan, maka ini tidak mengapa. Tetapi ya, kalau itu dikhususkan sebelum tarawih atau setelah mendapatkan 4 rakaat, maka kami tidak mengetahui ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Ada pertanyaan di sini, Syekh, apa yang harus lebih dahulu dikerjakan, perintah orang tua atau salat? Sedangkan pada saat itu waktu salat sebentar lagi mau habis. Yaqul as-sa'il, Syekh, ma alladhi nuqaddim amrul walidain aw as-salat ilman bi anna as-salat qad qarabat waqtu intihaiha. نعم، الأخ يقول إذا أمرني أبي بأمر وتعارض ذلك مع أداء الصلاة المفروضة فأيهما أقدم؟ القاعدة أن طاعة الوالدين فرض، والصلاة معلوم أنها فرض، فهنا تعارض فرضان، فالأصل أنه يقدم حق الله سبحانه وتعالى وتقدم الصلاة، فإن القاعدة الشرعية أن طاعة المخلوقين مشروطة بأن لا تكون في معصية، وترك الصلاة معصية. لكن يستثنى من ذلك أمر، وهو إذا كان الوالد سيتأذى لو لم يطع أمره. مثلا الوالد مثلا مريض ويحتاج إلى شرب الدواء، ولو أخر الدواء سيتضرر، فقال يا بني أسخن الدواء، والدواء ربما يحتاج إلى تسخين ويحتاج إلى شيء حتى تفوت صلاة الجماعة. هنا باتفاق العلماء يقدم حق والده ثم يؤدي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تفوت، يمكن أن يؤديها الإنسان يعني أداء بعد الجماعة، ويمكن أن يؤديها قضاء. ولهذا صور عند أهل العلم، منها مثلا قالوا لو أن شخصا كان يسير إلى المسجد فرأى مسلما واقعا على الطريق يكاد يموت ولا يوجد من ينقذه إلا هو، هنا قالوا وجب عليه أن يشتغل بإنقاذه ولو فاتته صلاة الجماعة، بل لو فاتته الصلاة كلها في الوقت فإنه يجب عليه أن يشتغل بإنقاذ هذا المسلم. فالشرع جاء برفع الضرر، فننتبه لهذا الأمر. إذا كان أمر الوالد إذا عصيناه وذهبنا للصلاة في وقتها مع الجماعة لا يترتب عليه ضرر بالغ بالوالد فإنا نقدم الصلاة. أما إذا كان يترتب عليه ضرر بالوالد بالغ ظاهر فإنه يقدم أمر الوالد ولو فاتت صلاة الجماعة. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan kaidah di sini, apabila berbenturan hak antara dua kewajiban, yang mana di sini kewajiban terhadap kedua orang tua, kita mengetahui kewajiban kepada orang tua adalah hukumnya wajib, atau berbakti kepada orang tua adalah hukumnya wajib. Kemudian sholat juga hukumnya wajib. Maka di sini ada dua fardu, ada dua kewajiban yang berbenturan. Maka hukum asalnya adalah kita dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita dahulukan sholat.
Al-Qaidah disebutkan ya, taat kepada makhluk ya tidak mengapa selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikecualikan oleh para ulama kita apabila orang tua menginginkan dari kita sesuatu lantas kita akhirkan, dengan mengakhirkan akan memudaratkan orang tua, maka di sini wajib didahulukan keinginan orang tua. Suatu contoh, salat dan orang tuanya sakit. Waktu salat tiba, orang tuanya sakit. Orang tuanya minta kepada anaknya, wahai nak, tolong panasin air, saya ingin minum obat. Akibatnya kalau tidak diberikan minum obat orang tuanya saat itu, dia akan sakit. Maka di sini dahulukan haknya orang tua meskipun ketinggalan sholatul jamaah. Ya, bahkan mungkin kalau mudaratkan ini meskipun ketinggalan sholat itu sendiri. Oleh karena itu para ulama kita menjelaskan di sini ada beberapa bentuk dalam hal ini. Suatu contoh, sekiranya seorang berjalan ke masjid, lalu di tengah jalan dia melihat seorang yang mendapat musibah, tertabrak atau semisalnya, yang mana kalau tidak diselamatkan di sini akan mengakibatkan orang itu mati dan meninggal dunia. Maka di sini wajib seorang muslim yang melihat yang ingin berangkat sholat ini untuk menyelamatkan orang ini meskipun dia ketinggalan sholat berjamaah, bahkan meskipun ketinggalan seluruh sholat. Oleh karena itu syariat kita datang untuk menghilangkan mudarat. Dengan demikian kesimpulannya, apabila perintah orang tua ya berbenturan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, jikalau perintah orang tua diakhirkan akan menimbulkan mudarat bagi orang tua, maka di sini dahulukan hak orang tua. Tetapi kalau tidak menimbulkan mudarat yang besar, maka tetap kita mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Di sini ada pertanyaan. Ya Syekh, kami pemuda yang baru 2 bulan mengikuti kajian salaf ini. Yang dulunya kami tidak mau beribadah, tapi orang tua kami sangat membenciku dan mengambil apa yang ada padaku gara-gara ikut salaf ini. Apa nasihatnya Syekh kepada kami? Apakah kami harus hijrah dari orang tua kami atau bagaimana? Yaqul sa'il, nahnu syabab hadithu ahdin bihadhihi ad-da'wah. Kunna بعيدين عن شريعة الله عز وجل وبعيدين عن العبادة. ثم لما دخلنا في هذه الدعوة والدنا يبغضوننا ويأخذ كل ما عندنا لسبب هذه الدعوة. فما نصيحتكم وتوجيهكم لنا؟ هل نهجر والدينا ونتركهم أم كيف؟ أولا احمد الله عز وجل أن جعلكم من أهل هذا الطريق المبارك، فهذه والله نعمة عظمى لا تساويها نعم الأمور الدنيوية. ثم سلوا الله الثبات، ثم اعلموا أنه ما سلك أحد هذا الطريق إلا ابتلي، لا بد من البلاء، والناس يختلفون، هذا يبتلى بأبيه وهذا يبتلى بأمه وهذا يبتلى بقومه وهذا يبتلى بأبنائه ونحو ذلك، فينبغي أن نثبت. وأما السؤال هل نهجر والدينا، وحق الوالدين عظيم يا إخوة، الوالدان لهما خصوصية، ولذلك أمرنا بمصاحبتهما بالمعروف حتى إن جاهدانا على أن نشرك بالله. إن كان يسعيان لنشرك بالله وجاهدانا على هذا الأمر العظيم فإن الله أمرنا أولا أن لا نطيعهما، ولكن في نفس الوقت أمرنا بأن نصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدان ليس كغيرهما مما يتعلق بقضية الهجر ونحو ذلك، الوالدان لهما خصوصية، فلا نطيعهما إذا أمرانا بترك الخير، ولكن نصاحبهما في الدنيا معروفا. طيب هذا الأب أخذ مالي، زده وأعطه مالا، صاحبه في الدنيا معروفة، فهذه عبادة، هذه من السنة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لا تغفل عن أمر مهم وهو الدعاء، ادعو لهما
بأن ينقذهما الله مما هما فيه. ادع لهما واجتهد عندما تصلي، عندما تسجد لله، اكثر من الدعاء لوالديك أن ينقذهما الله من هذا الشيء وهذا السوء الذي هما عليه. عندما تقوم في الليل تصلي: يا ربي يا ربي، تتذلل لله، يا ربي أنقذ والدي، يا ربي أسألك أن تنقذهما قبل الممات، تتذلل لله سبحانه وتعالى لأن يهدي والديك. فلا تغفل عن الدعاء. إذن أوصيك لا تطعهما فيما يأمران به من غير المعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وأحسن إليهما بما تستطيع، ومدهما بما تستطيع من المال. وقد قلت مرارا للشباب: كن بعد الاستقامة على السنة خيرا لوالديك منك قبل ذلك. مشكلة بعض الشباب يا إخوة أنهم إذا التزموا بالسنة ضيقوا على والديهم، وعاملوا والديهم معاملة ليست طيبة، فينتج من هذا أن الأب ينفر عن السنة أكثر. لا يا أخي، اجعله يرى أنك بعد السنة خيرا له قبل السنة، بالإحسان، بالبر، بالمال، بكل ما تستطيع. ولا تغفل عن الدعاء لهما والاجتهاد في دعوتهما بالأسلوب الطيب والكلمة المناسبة والشريط المناسب واغتنام الفرص مثل رمضان ونحو ذلك، لعل الله عز وجل أن يجعلك سببا في أن يستقيم على طريق الخير، والله أعلم. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, pertama, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita orang-orang yang berjalan di atas manhaj ini, di atas yang hak ini. Ketahuilah sungguh dakwah ini adalah nikmat yang sangat besar. Tidak ada tandingannya sama sekali dengan perkara-perkara dunia ini. Kemudian mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketegaran dan ketetapan. Kemudian ketahuilah bahwa tidaklah seorang mengikuti jalan hak ini melainkan pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang diuji dengan ibunya, dengan masyarakatnya, dengan kaumnya, ya, itu merupakan suatu ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaklah kita sabar, tegar dan istiqamah di atas yang hak ini. Tentu kedua orang tua memiliki keistimewaan ya di hadapan anaknya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bergaul dengan kedua orang tua kita dengan baik. Meskipun kita diajak untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipaksa atau kita disuruh untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya, kita perlu memperhatikan pertama-tama di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita jangan mentaatinya. Namun di saat itu pula kita diperintahkan untuk bergaul dengan kedua orang tua kita dengan kebaikan, dengan baik. Orang tua memiliki keistimewaan yang khusus, tidak boleh ditaati dalam keburukan, namun dengan tetap kita berbuat baik kepadanya. Sekiranya dia mengambil harta kita, tambah lagi dia apa yang kita miliki dan pergauli dia dengan baik di dunia ini. Kemudian jauh juga jangan kita lalai doakan kedua orang tua kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari apa yang ada pada dirinya sekarang ini. Ketika kita sujud, ketika kita sholat, ketika kita qiyamul lail, kita rendahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan, ya Rabb, ya Rabb, selamatkanlah orang tuaku dari apa yang ada yang ada pada dirinya. Ya Allah, selamatkanlah orang tuaku sebelum dia mati. Rendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua memiliki hak-hak, memiliki keistimewaan. Pergaulilah dia di dunia ini dengan kebaikan, dan jangan kita mentaatinya dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada perkara yang penting yang ingin saya sampaikan, ya. Dan ini sering saya ulang-ulangi. Ketika sebagian pemuda setelah dia masuk dan memegang teguh dakwah salaf ini, dia
ya, keadaannya kadang-kadang tidak baik. Maka saya katakan dan saya ingatkan di sini, jadilah yang lebih baik setelah engkau mengikuti dakwah salaf ini, ya, yang tidak sama dengan sebelum kita mengikuti dakwah ini. Ya, setelah kita masuk ke dalam dakwah ini, jadilah kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadilah kita orang yang lebih istiqamah daripada sebelumnya. Oleh karena itu, ya, banyak orang-orang atau orang tua lari bahkan benci terhadap anak-anaknya. Karena apa? Karena setelah anaknya masuk mengikuti dakwah ini, terkadang akhlaknya buruk, akhlaknya tidak baik. Maka hilangkan persepsi tersebut. Jadilah kita lebih baik setelah kita mengikuti dakwah ini ketimbang atau daripada sebelum mengikuti dakwah ini. Oleh karena itu, ya, tunaikan atau keluarkan segala apa yang kita mampu untuk orang tua kita. Kemudian jangan pula kita lupa mendoakannya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dakwahi dia, ajak dia ke jalan kebenaran ini dengan berbagai macam sarana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai sebab yang menjadikan orang tua kita mendapatkan hidayah ikut di dalam dakwah ini. Wallahu ta'ala. وفقنا الله وإياكم والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم.